हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आशा करछि आपने समस्ते निश्चय बहुत भलरे थिबे आ मु भी बहुत भलरे अछि एठी देखि पाथिबे आज जेहेतु संडे अछि सेति पे हस्बैंड सकाळ सकाळ आनी की गाड़ी की सफा करिवारे लागि पडिचंती काली जेहेतु अनुगुल जाइथिले से नुआ बाइकटा को सियाडे धोई की आनिचंती किंतु ए बाइकटा खाली बाकी थिला सेति पे आज ताको शैम्पू लगेई की धोई देउचंती आ एमितिरे भी सब रविवार से गाड़ी को टिके धोआ धोई करंती तेबे चलंतु जिबा हम फूल गछ आडे टिके बुली की आसीबा आजकल खरा दिन जेहेतु बेसी किछि फूल गछ बाड़ी लगा है अल्प किछिटा गछ अच्छे से फूल गछ भितर देखंतु आज गोटे गोलाप फूल फुटी एई फूल गछटा ना हस्बैंड नेकी आस्थिले एनटीपीसी मो सासु ससुर जो क्वार्टर रे अछंती ना सेठी बहुत प्रकार फूल गछ अछि सेथिरु एई गोलाप गछटा आनिथिले आहुरी केते प्रकार भी गछ आनिथिले सेथिरु एई गोटाए फूल गछ बंचिछि आ एई गुडा तो आगरु मोर थिला मु आम घरु नेकी आस्थिली ताराबळी फूल एई ताराबळी फूलटा ना शीत दिनिया यार गछ पूरा बहुत लंबा है कि हुए आ गछ सारा पूरा भरपूर फूल हुए किंतु आजिकल अल्प मात्रा रे फूल फुटुची आ गछ भी बहुत छोट होइके रह एठी देखि पाथे से जो सरू पाइपटा पड़िनी सेइथरे आगरो हमर गाड़ी को धुआ धुई करा हुए किंतु एबे किछि किछि जगह रु कट हे जाइछि तो सेति पई से पानी लीक करू सेति पई हस्बैंड सेइथरे न धोइ की मोटा पाइपटा भी यूज करचंदी गुगुले आसी गले फूल नै की तू कोड जाइथिलो राजा दुली राजा दुली खेलबो इमा केते गुडे फूल दे जांदी अल्प कहिली देखंतु संग माने मु साई मम्मी को कम फूल देबा पई कहितली किंतु केते गुडे से फूल दे देचंती तब कौन जगु जगु कैमरा सामने हेले पूरा साइलेंट नहले अगो कौन आनबाजी माछ ना चिची ना अंडा माछ ना चिकन ना अंडा माछ ना चिकन ना अंडा केथर बसरबी ना सुखुआ माने आज जेहेतु संडे अछि से पई गूगल पूजा करूची आ गूगल ठु देखि कि गूगल भी पूजा करिया पे ट्राई करची देखि पारथे दीप नै कि ठाकुर को पाखर आसलानी काली जो संध्या बेले मु ठाकुर को दीप लगेइथिली से एडी रखि दे मामा एडी रखि दे एडी रखि दे माज देबी हां सब बासन गुडा ठाकुर को रखि दा बोली सेठी से पे रखि देची आ ठाकुर को पूजा जा करियो ए तू कोन खाई देलुनो कौन खाजु तरबूज काले जो भोग लगे से आनिकी डुगुल खाई दौची माजिकी सब घर घर पोछा पोछी करके रखी देची गुगुल तार से आनिकी पूजा करबा आ ताके मु काली बते देथिली केमिति पूजा करा जाए से भी आगुरु बेले बेले पूजा करे मु ता बते दिए केमिति कोन करा जाए बोली आ डुगुल भी देखि पाथे जाईची दुगु तमे एडी दे फुलरा दिजन जाक मिली मिसिकी पूजा करचन देखन संगाने डुगुल कौन करची देखन डुगुल टी मंत्र पढ़ी देलु मामा इसी पक्की देलु नाम कदे ठाकुर को नम न हां हां करजकी रा दीदी झाड़ू करबो दीदी तू झाड़ू कर जानिबो न से तारा फूल लगे कि ठाकुर के पूजा करलानी ए चढ़नी ऊपर को याडे आसारी माने से तो गूगल तो से पाखरे पूजा करछि मु जाउछि ए ठाकुर को बासन गुडा को माजी देबी से आ छोट पिला माजी पारिबाने ना तो सर पके आगु सब दिन माजे सर पके न माजिले कहछ ना जो तेल जो घी फियो जो दिया हुए एगुडा छाड़ीबनी तो से पे मु जाउछि बे माजी देबे हला सर्फ नोट देबी देखि बाथे सर्फ मो आखिरे देखा आखि तले पूरा कला गोटे टाइप रोटे लगी डुगुल सब लगे बोधे मत लगे डुगुल तू लगेचु आउ भात तो एकाथरे हो सारा आज पखाड़ बनब आ हजबैंड जाइए माछ आने माछ आनिले जाकि चड़चड़ी बनवाई तो माछ चड़चड़ी आज बनाहब मसला भी एत पर्यंत रेडी करनी आहरी कपड़ा भी अच्छे सफा करने केते काम अच्छे सका किसी भल लगुनि माने राति जो एसी रे शोई खाली देह मुंड खाली पीड़ा जमी लगे किसी भी काम करने इच्छा होनी जहाँ गूगल ठाकुर पूजाटा सारिदेला तो बहुत बड़ कम जमी मुंडर माने ये होगा सका ठाकुर पूजाटा न सर ना जमी केते बड़ काम थाए तो चलतु मुझे सफा करदेवी ना पुणी लेट हो माजिक पूरा परिष्कार कर
ଆଉ ଗୁଗୁଲ ଏବେ ନେଇକି ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡୁଗୁଲ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ଘଣ୍ଟି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି? ସିଏ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଯାହାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘଣ୍ଟିରୁ ପୁରା ତାର ଇଏଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ମୁଁ ଏବେ ପୁଣି ଏଇଟା ନୂଆଟା ଆଣିଥିଲି। ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଡୁଗୁଲୁ? କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ? ଆମେ ନା କେମିତି ନାମ ପୂଜା କରିବା ଯେ? କଣ ପାଇଁ ଡୁଗୁ? ଏଇ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ନା? ତତେ ଖାଲି ମାଡ଼ ଦରକାର? ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ଧୂପ ଆଣିକି ତା ଗାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଲାଣି। ସବୁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଗଲା ମାନେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି କରିବ। ଏବେ ତ ଘଣ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଛାନରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବ କଣ? କଣ ପାଇଁ ତୁ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଲୁ? ବେଶୀ ହଉଛୁ ନାଇଁ? ଦେଖିଲେ ତ, ଦେଖିଲେ କେମିତି ହଉଛି? ଏଇ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ କହ? କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ? ଡୁଗୁ ଦେଖିଲେ ତ କିଛି ଶୁଣୁନି, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଅଛି, ପୁରୁଣା ଘଣ୍ଟିଟା ମୋର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏ ବାବା ବୋଧେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଘଣ୍ଟିଟା ବି ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୁଣାଟା ତ ସେମିତି ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତ ଇଏ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ନୂଆ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ତ ଦେଲା ଆଉ। ଏଇ ତୁ ଆଉ ଯାଆନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଗଲାଣି ଠାକୁର ଘର, କିଛି ନା କିଛି କରିବା ଆଉ। କ'ଣ? ହଁ ବେଙ୍ଗ ଅଛି, ଆରି। ହଁ ବେଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ହଁ ଚନ୍ଦନ ଲଗା, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇକି ଆ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଆଗେ ମସଲା ବି ବାଟିନି, ମସଲା ବି ବାଟିବି ଏବେ। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତୁ ବାଟ ଦେବୁ? ହଉ ଦେ। ହଉ ଯାଅ ତମେ ଦି ଜଣ ତରଭୁଜ ଆଣିକି ଖାଇଦିଅ। ସେମାନେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି ନା, ପେଟ ଗରମ ହବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ। ସକାଳୁ ତରଭୁଜ କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ କାଟିଥିଲି ଏତିକି ବଞ୍ଚିଛି। ଯାଉଛି ଦେବି, ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଖାଇଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମସଲା ବାଟିବି, କେତେ ପୁଣି ସିଆଡ଼େ କାମ ଅଛି। ଆମିଷ ହେଲେ ତ କେତେ ବେପାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଡୁଗୁଲର ମାନେ ତରଭୁଜ ହେଲେ ଆଉ ତାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଟା ମୁଁ ଦେବିନି। ତୁ କଣ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଲୁ? ଏଇଟା ଦିଦିକି ଦିଆହବ। ଦିଦିକି ଦିଆହବ। ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଛୁଆ, ତତେ ଖାଲି ମାଡ଼ ଦରକାର। ହଉ ହଉ ହଉ, ଚାଲନି ତାକୁ। ହଉ ଦେଖିବାତେ ମାଛ ଚଟଚଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କାହିଁକି ନା ଗୁଗୁଲ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ରସୁଣ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଟମାଟୋଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି କରିକି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପକେଇଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ପକେଇଲେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ତାର ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଠିକ୍ସେ ହବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ତା ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାର କରିସାରିଲାଣି। ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତତେ ଯେ? କେମିତି କରୁଛୁ? ତୁ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ପାରିବି, ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିକି ଛଳେଇଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ସୋରିଷ ବଟାରେ ଟମାଟୋଟା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପକେଇ ଦିଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖିଲେ ତ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେଉଛି, ଯେମିତିକି ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଯେତେ ସବୁ ମସଲା ଅଛି ଏକାଥରକେ ସେସବୁକୁ କାଢ଼ି ନେଇକି ବାଡ଼ିକଟକୁ ପଳେଇବି। ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିକେନ ମସଲା ବି ନେଇଛି, ଆଉ ଅଧିକା ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ନେଇଛି, କାହିଁକି ନା ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଳେଇ ହେଇକି ଛାଣା ହବ ନା। କରୁଛି ଆଜି ଟୁକୁଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଚଟା ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ମାନେ ଦର୍ପଣଟା ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଜି ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ଡୁଗୁଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାଚ ପଶିବ? ରହ। ଓହୋ ସବୁଆଡେ ପଡିଛି। ତୁ ଜାଣେନି, ହାତ କଟିଯିବ ଯେ। ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛୁ? ଚାଳେନି, କୋଉଠି କୋଉଠି ପଡିଛି। ଟିକେ ବାଜିଲା ମାନେ ବ୍ଲଡ ପୁରା ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲୁ। ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଥଳେଇ ଦଉ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଏଥିରେ କେମିତି
ରୋଷେଇ କରିବି ନା ଘର କାମ କରିବି ନା ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବି। ୟା ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଯିଏ ହେଲେ ବସିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଇଏ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଥଳେଇଦବ, କଟିଯିବ। ଆଉ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲୁ ଯା? କାଚ ନୁହଁ, ଗୁଗୁଲ କହୁଛି କାଚ ନୁହଁ, ଏଇଟା କାଚଟା ବୁଝିଲୁ, ଏଇଟା ଦର୍ପଣଟା, କାଚ ନୁହଁ। ହଁ ଥାଉ, ଏଇଟା ରଖ ଫୋପାଡ଼ିବେ। ଆଉ କୋଉଠି କାଚ ପଡିଛି ଦେଖେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏ କାଚ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ନହେଲେ ଏମାନେ ତ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ, ଏଠି କୋଉଠି ରଖିଲେ ପୁଣି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ରେ ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି। ଗୁଗୁଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିକି ଦିନରେ କେମିତି ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିକି କାଚ ଖୋଜୁଛି ହେଲା, କ'ଣ କହିବି, ଏ ଛୁଆମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିକି ଥୋଇଦେବେ। ଦିନରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିକି ଦିନରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିକି ଏମିତି କରେ କହିଲୁ। ଉଠ ମା, ଯା ରଖିବୁ ଯା ତ ଟର୍ଚ୍ଚ, କାଲି ଏ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଆଣା ହେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ବେଗି ଭରି କର, ବେଗି ଭରି କର। କରୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଗଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଗଲା ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟି ଦଉଛି, ଏତେବେଳେ ତ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଭିତରେ ସବୁ ପିଆଜ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେବି। ଆଉ ଟମାଟୋ କାଟି ସାରିଲିଣି। ହଁ ଟୁଗୁଲକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ହେଲମେଟ ଲଗେଇଛି, ଫୁଲ ଝୁଡ଼ିଟାକୁ ହେଲମେଟ ଲଗେଇଛି। ଲା 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 ଲା, ହାତ କଟିଯିବ ଲୋ ମା। ମୋ ଆଡ଼େ